May bote ako dito. Ang isasagot mo lang, close at open. Close or open? Ano to? Open. Sigurado ka? Oo. Mali. Pag ganito, Close. sigurado ka? Oo. Tama. Pag ganito, Open. mali. Pag ganito, Open. uy, galing nga, tama, tama. Pag ganito, Close. uy, tama. Okay. Pag ganito, Open. mali. Close yun. Bakit tay? Pag ganito, Close. tama. Ganito, Open. pag ganito, Close. pag ganito, Open. mali. Ito, Open. tama. Ito, Close. tama. Ganito, Close. close, Oo. mali. Ano to? Close. Tama. Ganito, Open. tama. Ganito, Close. mali. Open. Pag ganito, Close. open. Bakit tay? O, ito, Close. tama. Ito, Close. ha? Close. Mali. Bakit? Open yun. Ito, Open. close. Bakit tay? Close na Ha? naman. Okay to. Open. Tama. Okay, pag ganito, Close. tama. Pag ganito, Close. open. Bakit tay? Ulitin natin ha. Ito, Close. open. Open pa rin yan. Ito, Yeah, open. close. Bakit Okay, tay? oh, last round na tayo. Last round. Bakit tay? Ito, Close. tama. Ito, Open. oy, tama. Ito, Close. tama. Ito, Close. mali, open. Pag ganun, di mabubuhos na. Okay, Pag ganun. wala na.